Zamislite na trenutak da ste lekar u doba najžešćih progona hrišćana, kada je sama vera mogla da vas košta glave. Vi imate moć da lečite neverovatna bolesna bića, ali ne uzimate ni novčića. Vaše ime nosi snagu lava, a vaša duša je ispunjena milošću kojoj nema ravne. I onda, kada vas car baci pred najstrašnija mučila, mačevi se lome o vaš vrat, a vi sami govorite dželatu: uradi što ti je rečeno. Kako je moguće da je jedan čovek rođen pre skoro 2000 godina i danas predstavlja nadu za milioni ljudi širom planete? I zašto baš danas, 9. avgusta, vaši preci nisu smeli ni prstom da mrdnu u polju, dok su se istovremeno molili da baš tog dana započnu najvažnije poslove u životu? Odgovor krije priču o svetom Pantelejmonu, čoveku koga narod zove ljutim svecem i najvećim isceliteljem, i čija čuda i danas odjekuju kroz vekove, od starogradskih manastira do skromnih seoskih zavetina. Pre nego što uronimo ovu fascinantnu priču koja menja način na koji gledate na praznike, zaustavite se na trenutak. Da li ste ikada osjetili da vam je potrebna zaštita koja je iznad svake medicine? Da li ste se ikada zapitali zašto naši stari poštuju neke običaje, iako nam na prvi pogled deluju nelogično? Upravo ovo je dan kada možete da saznate tajnu koja stoji iza jednog od najmisterioznijih datuma u srpskom narodnom kalendaru. Ako vam je stalo do zdravlja porodice i razumevanja sopstvenih korena, ostanite sa mnom do kraja, jer ono što sledi otkriće vam potpuno novu dimenziju vere i tradicije. I ne zaboravite, ako vam ova priča bude korisna ili zanimljiva, ostavite like. Podelite je sa nekim kome je potrebna uteha ili odgovor i napišite u komentaru da li ste ikada čuli za običaj da se na svetog Pantelejmona ne radi. Dok se sunce današnjeg dana, 9. avgusta, bude penjalo na nebo, milioni vernika širom pravoslavnog sveta zastaće na trenutak. Oni neće slaviti samo još jedan datum u kalendaru. Oni će se setiti čoveka čiji je život bio remek delo suprotnosti. Rođen u bogatstvu, ali izabrao siromaštvo duhom, darivanja bez uzvraćanja. Školovan za najprestižniji posao svog vremena, medicinu, ali odlučio da svoje veštine ne prodaje, već da ih deli kao milost. Njegovo ime na rođenju bilo je Panteleon, što na starogrčkom znači lav u svemu. Kao da su mu roditelji bogati neznabožac Evstrogije i hrišćanka Evula, već tada prorekli snagu kojom će se suočiti sa svetom. Majka Evula, pobožna žena, podrudila se da u dečaka usadi seme prave vere, ali je nažalost umrla rano, ostavivši mladog Panteleona da odrasta uz oca, koji je bio vatreni sledbenih paganskih idola. Tako je dečak odrastao u raskolu. Tijelo mu je bilo u domu neznaboštva, ali je duša, sećajući se na majčine reči, žudela za istinom. Otac ga je, želeći mu najbolje, poslao da uči najveće tajne medicine kod čuvenog lekara Efrosina u Nikomidiji, gradu koji se danas nalazi u Turskoj i poznat je kao Izmit. I tu počinje prava drama. Panteleon je bio brilijantan učenik. Njegov um je upijao znanje o lekovima, biljkama i hirurgiji, ali u njegovom srcu je tinjala jedna neugasiva želja, da razume moć koja prevazilazi običnu nauku. Tada se na sceni pojavljuje ključni lik koji menja sve. Starac Ermolaj, hrišćanski sveštenik koji se krije od progona. Ovaj mudri starac,
koji je zbog svoje vere bio progonjen i primoran da živi u senci, ugledao u mladom Panteleonu nešto posebno. Počeo je da mu otkriva istine o Hristu, o ljubavi koja ne traži uzvrat i o sili koja leči ne samo telo, već i dušu. I dok je učio od Efrosima kako da izleči ranu, od Ermolaja je učio kako da izleči dušu. Pravi preokret dogodio se kada je prema predanju Panteleon molitvom vaskrsao dete koje je ujela zmija. U tom trenutku nauka i vera su se stopile u jedno. On je shvatio da je pravo isceljenje dar sa neba. Od tada Panteleon postaje Panteleimon, ime koje više ne znači lav u svemu, već sve milostivi ili pun milosti. Od tog dana Panteleimon više nije bio običan lekar. On je lečio besplatno, ne uzimajući ni novčića od siromašnih, bogatih, očajnih ili beznadežnih. Njegova reputacija je rasla poput požara, ljudi su hrlili ka njemu sa svih strana, a on je vraćao vid slepima i lečio one koji su drugi lekari već otpisali. Njegova ruka koja je držala kutiju sa lekovima postala je simbol nade. Međutim, ovakva slava ima i svoju mračnu tajnu. Drugi lekari koji su svoje usluge naplaćivali osjetili su gorčinu zavesti. Njihova ljubomora bila je toliko jaka da su ga prijavili caru Maksimilijanu, čuvenom progonitelju hrišćanstva, pod optužbom da širi zabranjenu veru. Suđenje pred carem Maksimilijanom bila je ključna tačka njegove sudbine. Car, naviknut da ga se svi boje, suočio se sa čovekom koji nije pokazivao strah. Naprotiv, Panteleimon je pred carem izlečio paralizovanog čoveka, dok carevi paganski sveštenici nisu mogli ništa da urade. Ovaj javni poraz razbesnio je tiranina do krajnjih granica. Naredio je da se Panteleimon podvrgne najsurovijim mučenjima. Priča kaže da su ga vezivali za točak, bacali u ključalo olovo, ali da ga je Božja sila ostavila nepovređenim. Svaki put kada bi ga mučili, on bi se samo molio i ostao nepokolebljiv. Na kraju car je doneo presudu smrt mačem. Kada je dželat podigao svoj mač i zamahnuo da mu odseče glavu, dogodilo se nešto neverovatno. Oštrica mača načinjena od najčvršćeg metala polomila se o Panteleimonov vrat, kao da je bio od voska. Dželat je ostao zaprepašćen, ali je Panteleimon, završivši svoju molitvu, mirno rekao dželatu da izvrši svoju dužnost. I tako je 304. godine pod jednim maslinovim drvetom ovaj veliki čovek predao svoju dušu Bogu, ali je njegov duh, kako veruju milioni, nastavio da živi. Narod ga je uprkos njegovoj blagosti i milosrđu svrstao u red takozvanih ljutih svetaca. Zašto? Odgovor leži u dubokoj simbolici. U narodu se veruje da je sveti Panteleimon, koga mnogi zovu i Pantelija, brat svetog Ilije Gromovnika i Ognjene Marije. Zajedno oni čine moćno trojstvo, koje prema verovanju upravlja vremenskim nepogodama. Kao što stara narodna izreka kaže, gromom bije gromovnik Ilija, vatrom pali Ognjena Marija, potpiruje sveti Pantelija. Zato su naši preci sa posebnim strahopoštovanjem gledali na ovaj dan. Smatralo je se da na svetog Panteleimona opasno raditi teške fizičke poslove, naročito u polju, jer bi svetac mogao da razljuti i pošalje nepogodu. Međutim, ovo narodno verovanje, iako duboko ukorenjeno, nije crkveno pravilo. U crkvenom kalendaru sveti Panteleimon nije označen crvenim slovom, što znači da ne postoji stroga crkvena zabrana rada. To je jedan od davnih primjera gdje su se narodna mudrost i verski zakoni isprepletali vekovima.
stvarajući bogatu tapiseriju običaja. I dok su se polja odmarala, strahujući od gneva ljutog sveca, u istim tim kućama vladala je potpuno drugačija energija. Jer ako je sveti Panteleimon bio ljut prema lenjosti i nepravdi, prema onima koji započinju dobra dela, bio je neizmerno blag. Verovalo se da je baš 9. avgusta savršen dan za započinjanje novog posla. Ako ste planirali da otvorite radnju, započnete gradnju ili krenete na dalek put, ovaj dan je smatran zlatnim trenutkom. Verovalo se da će svaki poduhvat započet na svetog Panteleimona biti blagosloven i doneti beričet. Također putnici su posebno poštovali ovaj dan, verujući da ih svetac, koji sam bio veliki putnik, štiti na njihovim stazama. Ova dvojnost, dan kada se ne radi, ali je savršen za početak, čini ovaj praznik posebno intrigantnim. Narodni običaji su prepuni detalja. Jedan od najlepših običaja vezan je za lekovitu vodu. Na mjestima gdje postoje izvori posvećeni svetom Panteleimonu, ljudi su odlazili po vodu koju su se prepisivali iz celiteljske moći. Verovalo se da umivanje ovom vodom, naročito ako je osveštana, pomaže kod očnih bolesti i čuva vid. Majke su umivale svoju djecu vodom u kom su potapale cveće ili travu sa crkvene liturgije, izgovarajući tihe molitve da im djeca kroz život prođu sa bistrim pogledom i dobrim zdravljem. U nekim selima sveti Panteleimon se slavi kao zavetina, odnosno kao praznik celog sela. Na taj dan cela zajednica se okuplja na molitvi, a potom i na veselju, jačajući međusobne veze. Postoji divan običaj koji se tiče nepoznatih ljudi. Veruje se da ako dvojica neznanaca na današnji dan sretnu u crkvi sa slavskim kolačem u rukama, oni su sigurno rod po krvi, pa bi trebalo da se izljube i da čestitaju jedan drugom. A gdje su danas mošti ovog velikog čudotvorca? Priča o svetom Panteleimonu ne završava se njegovom smrću. Njegove mošti, za koje se veruju da su čudotvorne, razasute su po celom pravoslavnom svetu. Najsvetije mjesto je ruski manastir svetog Panteleimona na Svetoj gori, Atosu, gdje se čuva njegova glava. Ovaj manastir, jedan od najlepših na Atosu, ima poseban značaj za Srbe, jer se u njemu zamonašio i sveti Sava. Deo moštiju čuva se u manastiru Hilandar, našem svetogorskom duhovnom biseru, ali blizina ovog sveca osjeća se u samom srcu Beograda. Dijelovi njegovih moštiju nalaze se u ruskoj crkvi na Tašmajdanu, u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, kao i u hramu svetog arhangela Gavrila. Na taj način sveti Panteleimon je stalno prisutan među nama, spreman da usliši molitve. I zato kada danas otvorite kalendar, setite se ovog neverovatnog čoveka. Setite se da je 9. avgust dan kada se nebo približilo zemlji, kada se sećamo onoga koji je spojio nauku i veru, znanje i milost. Bez obzira na to da ćete poštovati običaj, da ne radite teške poslove ili ćete iskoristiti ovaj dan kao povoljan trenutak za početak nečeg novog. Važno je da u svom srcu pronađete mir i veru u dobro. Jer, na kraju krajeva, sveti Panteleimon nas uči da je pravo bogatstvo u deljenju, a prava snaga u milosrđu. Ako ste osjetili makar delić ove priče, ako vam je bilo zanimljivo ili korisno, podržite ovaj video lajkom, podelite ga sa prijateljima kojima je potrebna uteha i ostavite komentar. Šta vi mislite o ovim starim običajima? Da li ste ikada iskusili moć molitve?